Yo, hey, what's Yo! up, Hey guys! Oh! Hi, guys. Bye! Hala ka natulog. Boss O. Hey. Hey, buzzers check. Time check. It's 9:56. Alas 10 may Monarga. So, nasa kayo na may bus ka rin. Sige, bye. Peace. Peace. Hey guys. Pushad. Angas check. Angas check. Manami dali sa Santiago na silang station dali So, Mga 1 hour na lang. mga 1 hour na lang. Oh, 1 hour na lang? Kamu ito dagwan? Bulo rin mix Surigao. 1 hour 30 man eh. Dahil na rin yung mga to. Stress to year rin dali. Kita tayo no? Feel nung gadok ako no? Okay, bye-bye. Peace. Lag. We're here in Surigao. So, yes, abot na mi. Mga 1 hour lamang biyahe. 1 hour. 2 hours ka pin? 2 hours ata ka pin? 2 hours and 30? 2 hours ka pin na. Manawag na mi. Uy, limtan pre. Pwede na pre. Sup? Okay, bye-bye. Uy. What's up? Hi guys, nanabig Surigao. Di ano ni diri sa Surigao? Vlogger. Vlogger ni diri. Madulong na ni sa Jollibee. Kamo mga kauban, naman sa car kami. Wala kami car. Orang nagbas kami. Karon nagbadya mi guys. Nabadya kami. Mga dagong tayo. Oh, una mo adventure, nakabas nami. Nakabadya nami. Naka-tricycle pa kita, oh, dito sa butuan, naka-tricycle pa ta. Tapos sila nagsakyanan ra. sakyanan ra. Layo ra. Muli na kanina sa journey. May enjoyment. Here at Jollibee, Surigao, Bahaw. Bye-bye. Hi guys. Yo, init diri. Hey. Vlog. Hey guys. Hey guys, naka-HB guys. Jollibee. Kapag-asa lang Naka-HB yung kuhan. Toyota Hilux GRS. Sheesh! Shout out sa Tagayani. Salamat kasi mo 2 million car. Kudong ganoy. Naka-HB, padulong namin yung Surigao Port. Pag-Siargao po din sila sir mo ng perfect timing oh, pa-Siargao po sila. Okay, bye-bye. Update ulit na namin dito. Dito yung car, nice kay Black na Hilux. Bye-bye. Hey guys, we're here. Namin dito sa boarding gate. So, ano yung mga saka na. Saka na muna na. Yeah. Boss O. Noodles check. Jampong para stage. Hey. Namin diri muna yung Surigao Port. So, So, last year na ko diri dito ato. Diri to. Jawa. Remake. Tara. Basta ko mo dito. Drama dito. Ako insert ang clip. Ana mga smell dito. Sting Jawa. Medyo tong balay. Sting Jawa. Gago. Jawa. Tara guys, 45 jampong here.
deck. Ha? Gusto ka ni? Nay! Hinatuan Island. Hinatuan Island. Wala na, paksihan na. Kapit na mawala. Padong namin. What's up? Buwan ako sa Cardo Galisay. Hello guys. Wala na rin sa dapa. Dapa. Sana may dali sa dapa guys. Bye. Hey, welcome back. Touchdown, bitch. Hey, what can you say? What can you say? I love Siargao. Hey! Hey guys! Artista! Ay! Hey guys! So, namin karon sa mga overpricing places. Show. So we're here at Ate Beans. May mga foods. May mga food rin. Shout out. Ay, fried chicken. And then, palaya. Ay, Bicol Express. Bicol Express. Hey, Bicol Express. Okay, Bicol Express. Mahal eh. Order me Bicol Express. Balik lang muna. Ay, sige. Bye. 110 order. 110 Ah. ang order. Go. Oh. Hey guys. Dito mo to. Hey guys, we're here in Magpubungko. Uy, pagkuyo. Wala namin makaon. Sige raya. Pana. Budget namin budget. Hindi na lang, pa-content lang. Kanya namin bugkot yung buhok. Ano mo ko lang dito? Dito ito na. Tara life jacket nga sila ha. Alright, mga mbok na may taod-taod. Bye-bye. Unlimited na. Limited na. Pwede na bukas na uy. Balik lagi yung kamoto. Saan naman kami do? Ha? Saan naman kami? Anong gabi ganyan ako agad? Tanawa kong here. Taas na. Emple tayo. Yawa, agay. No reaction. Kita mo na. What if sila kami nag-aina na natin ito ah? Hindi mo siya mubiya kaya wala pa man. Eh. Ano mas kami na? Ay, naramon din si kami na. Birds of feather. Doon lang magdambot. Say bye, say bye. Lagi mo. Ha? Say bye. Bye. Hey guys, we're here in Magbubunggo. So, we're done. Time check, it's almost, what time? 12:39. It's 12:39, we ate our lunch already. Americans is late. Gago. So, man may kaon, kami nila undo, man may kaon, kami saang. So, saang, tusino, nya, kaon pa may crabs, nya, lobster pod. Lami kayo itong lobster. Lami kayo itong lobster sa no? Nya, mo to. So, mo to, mo na may gama to, na may Maasin River. Ano ilis oh? Ha? Vlogger, di ko. Huh? Hi, everyone. You don't watch my vlog? I have so many vlogs. Nadine Lustre. Nadine Lustre. Bye guys, see you later in Maasin. Oh, Maasin River.
Asin River. Awesome, Eva. We're here at From West Australia. Philippines. We got strawberry taho. We got strawberry taho. How much is the strawberry taho, sir? Big 50, small 40. Maybe later. Later. Yeah. Yeah, hihintay ako sir. Our English. Don't wait because masakitan na ka. Pag wala sa English. Masakitan na ka. You hurt me. Peace. Kita na sulod. Hello guys. Hello guys, we're here. We're here in the Masin River. Oh. Ha? Ito, light na to. Ocean! Bert! Mambak na sila. Bibira. Sean, mambak na ka, Sean? Sige na! Dali na! Dali, Do! Sige, Do! Do! Hey guys, what's up? So, kumana mi diri sa ani? Masin River. So, tara. Nami mga clips nga ambak-ambak mi. Hey guys, so ikapoy na og ambak karon. Hey, Shout out Black. shout out. Selfie. 1, 2, 3. Love it. Okay. So, nice kayo mga clips. Bibo kay mi. Kabulon ako mo death dive. Wala na siya. Congrats mo. Oh, thank you. Katanang Bridge. I'm coming for you. Sheesh! See you there. Oh, hey guys. So, we're here. What's up? So, nami dire sa kato ilahang Magic Palace. Hey! Smile. It's okay. Hey! Shargo check. Oh yeah! Oh yeah! Oh, let's take a picture of Tita Miles first. Oh, hala, crocodile soak. Sheesh! Lingi ka no? Wala. Matay ka. Okay, bye guys. Ano pa kuman? Ano karon? We're going home. Kaon din tuway. Balik na tuway. Oh, sunod clip kay tuway na. Bye-bye. Hindi ko nagkakaon. Kay naman pag makaon ng butong. Masakit niya yan, sir. Butong like kanang gata, ana. Dili butong kay juice. Butong yun, Buko butong. juice. Pwede na magkaon na niyo. Ikaw ang gatong Bicol game. Buang. Ha? Balihon. Ugma na lang ko mag-ano, sir. Ugma na lang ka mo buko juice. So karon kanira. Ilaw lang. Okay. Kung saan mo ni white shell? Imbaw na siya. Imbaw? Kasi imbaw. Kasi imbaw. Matamis na maalat, sir. Matamis Ang kanina, na maalat. Tuway lang. Gusto ko ka ng matamis. Matamis na matamis. Sige, Naipot saan man? sa ang diri, abas ganan. Sama na. Luto na sa ang. Saang o. Si Chloe, oh, gusto mo Bila man ang saang. Shell, tag 15, sir. 15 ang saang. Gamay mo saang nila o. Ganda na siya. Nakawan siya nakamarinate. Nakaka-adobo. Adobo style. Ay, Pakog! Ah! Sige na. kasi hindi mo hakilaw or... Ikaw, sabi ko niya. Ikaw. Sige nga. Kasi Oh, pasok. Daganan? Goes off. kunti lang. At saka lemon seed. Okay. Tapos dagahan ng supa. Oh. Limonsito.
Dira. Ay, kalami kayo. Ipakog, oy. Asa man ka? Sapo aman ito pisa. Sa iyo ni Pisa. Okay pa na. Okay. Luwagan ako. Duwagi daw. Okay na daw. Nawa po siguro ng mga liso ko. Okay. Suka rin nga kanang lami kay ba? Okay. Eh. Tubangan din dali. Tubangan din dali. Nang suka do. Daghan ang suka do. Daghan ang suka do. Daghan ang suka do. Kana. May yabo na sumapa diretso. Oh, yabo na giso. Okay. Okay. Siya mo masulti. Mi ai. Mia. Saman? Nani? Lami. Sama doa pa ka? Duma ba? Ha? Goods na. Goods na? Patay, mga 100 kabuk. Sige, ako po isa. Oh, Robert, yay. Kanilang. Oh, niya na. Naman ay sisiyo din. Ten lang eh. Okay. So, pakita, pag-abre oh. Oh, shit. Kape. Tanggal. Oy, suka. Oy, hilot. Yabo na yun. Oy, ay. Oh, ay. Hilo pa man. Okay, hilo na. Okay. Asin. Asin na yun. Uy, asin. Oh, lemonsito na yun. Dong, nag-enroll Uy, na daw si Ja. lemonsito. Ate, wala mo ni na. Kuan. Yung cancel siya sa Bro. Uy, lemonsito. Yeah, bira. Suka na yun. Ay, college na ka ba yun? Mayroon na sa ninyo. Oh, shit. Oh, shit. Uy. Second round. Oh, shit. Sarap par. Sarap niyan par. Sa pauli lang siguro. Lapa na lang ako. Ato siya. Oh, saan mo yun? Good shit. Good shit, bitch. Ambot. Oh, dito kami. Kumuha na kami ng tao sa'yo, kuya. No, kuya, no. Isa. Oo. Ha? No. Ala kay mga uraman no kay makabugas pud mo. Dito ra kag isa sir para kay mangayangay. Asa man? Sir. Masa ba rin original ni? Original. Original po ito ha. Apa sige na? Parehara, di mo. Pareha ra. Parehara. Kamu bahala. Di mo alam kung palit. Dito na lang sir. Ikaw na lang hatag na Kami na kayo mo kuan sir, ma'am. Pila ni. Sir. Masa ba? Strawberry? Original ra? Ano original na kanang tawagin niyo mo ginapan sa kanang sa kuan ba street vendor. Kana gana original. Ito yung mga flavor anak kuya. Strawberry, mango, ubi. Lo kadaghan ba di kayo eh? Kulay, strawberry, lutik kay bagyo. Wala may coconut. Ikaw gusto ka. Matamis sir, ma'am, matamis. Oh, tama isa. Ayaw kayo lang ako. Hindi. Diabetic na diabetic. Grabe naman niya. Sakto niya, magtamis Buto. diabetic. Flavor. Flavor. No flavor? Original. Original ako. Oh. Original ako ya, diabetic man yun ko. Oh, diabetic. Ay, buwan na ako gusto kuya. Pero ube. May flavor sir, 50. may flavor. Ma'am? Medyo na ma'am. Unya ka lang. Oo. Kamay. Adal ka na dyan. Gusto ka? Kung lagi mo, kisa man nag... Ada diyan. Sige, katurkan. Original. Lagi mo sir, flavor. Okay. Lami na yan, no? Lami na yan. Sarap ma'am. Tamis na dapat kuya. Oo, tamis sir. Unsa English na niya? Carni ba? Late Litik. Ha? Dagana og Late sick? kuan niya. Putang ina, late sick. Dagan no, kuan ma'am. Kulang sugar. Okay. No sweetness at all. Late sick. Imo mo gipamayno sa late sick. Late
Putong ay light check. Katamis-tamis yung light. Now, katamis-tamis mo live do. Sabi yun. Ako ano Listen, sir. Oh. Oh, tamis na daw. Pagana yan. Kaya daw kanang mamatay. Sigurado to, sir. Flavor. Ube. Coconut. Oh. Pag-iulay na, I take it Oh all back. shit. You have sweetness in your life. Okay. Subog-subog pas. Mix muna, sir. Mix para masarap. Uy. Masarap. Masarap par. kayo. Masarap par. Is par. Oh, okay. Mix mo yan par. Mix mo. Okay. Chocolate, ubi, Black. Yung black. Mix mo yan par. Yan. Uy. Okay lang. condensed milk. Oy. Tangin na ang Oy. sweet par. Parang siya. Oh, oh. Parang sino? Parang siya. Oh. Matik. Matik. Uy, galing mo mag-mix. Atro. Okay. Okay. Go. Gago. Ano yun? Oh, ano? Picture yourself. Nakoy pangunta na siya. Baker ba ang mama mo? Bakit? Lami man yun. Hey! We're here! Tourism Road! We're here! What's up? Ganda kay... What's up? Okay. Bye-bye. Abot na may. Okay. Bye-bye. Salamat. Thank you. Make you Hey fast. guys. now. So, we just woke up. Awan ka na ato siya pa sa vlog. We're heading to... Charis din ba kaya wow. We're heading to... I don't know. Bawon yung Bobby. We're just... Nagkuhan na may karon sa... Just walking in the local store. Yeah, nandito. Palok ka. Finding ourselves some good Alright. quality food. Bago kami nakamata, na 8:30 na. Actually, more 8:45 na karon. Mga on sa mi. Goodbye. Peace. Oh, shit. You got panoms. Got some chicken. Hey. O saan? Hey. Guys. Hey. Wala man sin sa vlog, sige pang gutom. Okay, mga on sa mi. Only rice. Pilay mo ka rice to. Pilay mo ka rice. Bye-bye. Oh! Hey guys, check out the drip. Check out the drip. Check out the drip. We're going to Ben and Brew. Ben and Brew. Peace. Copyright music.